Ya Allah, ila hadrati ya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa qala as-sam'aniyu yajibu 'alal aba'i thumma 'alal wasiyyi awil qayyimi. Wa qala lan dawuh sapa as-sam'aniyu Imam as-Sam'ani dawuh yajibu ing dawuh yajibu wajib 'alal aba'i ing atase para bapak thumma 'alal wasiyyi mongko nuli ing atase wong kang nampa wasiat awil qayyimi utawa wong kang anduweni peraturan utawa wong kang ngasuh. Wajib apa ta'limuhu mulangi ing mumayyiz ayil mumayyizi tegese mulangi ing mumayyiz bocah kang tamyiz mulangi anna nabiyana ing sak temene nabi kita nyatane Muhammad dabna Abdillahi Nabi Muhammad ibnu Abdillah sallallahu alaihi wasallam iku bu'itsa den utus sapa Kanjeng Nabi bi Makkah ing dalem negara Mekah den utus ila kafatis saqalaini maring sekabehane perkara kang ngebot-ngeboti loro ayil insi wal jin menungso kalih jin wadufina lan den sareake sapa Kanjeng Nabi bil Madinati ing dalem kutha Madinah wa annahu lan sak temene mumayyiz iku wajib taati wajib manut ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal mahabbati lan wajib cinta utawa remen maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intaha wis tutuk apa dawuhe Imam As-Sam'ani. Imam As-Sam'ani berkata, wajib bagi para bapak atau dalam kurung orang tua, kemudian orang-orang yang mendapatkan wasiat atau para pengasuh yang bertanggung jawab. Kayak kemarin saya jelaskan kalau di Indonesia biasanya pengasuh pondok atau pengasuh panti asuhan dan yang sejenisnya. Wajib bagi mereka ini untuk mengajarkan anak yang sudah tamyiz, anak yang sudah bisa kemarin digambarkan beristinja, bisa makan, bisa minum sendiri, mengajari bahwa sesungguhnya Nabi kita yakni Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi putra dari Sayyid Abdullah itu diutus di Mekah kemudian dimakamkan di Madinah dan diutusnya Nabi Muhammad SAW itu untuk seluruh manusia dan jin. Kemudian wajib bagi mumayyiz ini, anak yang tamyiz ini untuk taat kepada Nabi kita dan untuk cinta kepada Nabi kita. Wa'lam ya Allah wa'lam lan ngawruhana sapa sira anna nabiyya ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khabare anna iku lamma balagha ing dalem semangsane tumeka sapa Kanjeng Nabi minal umri saking umur nyatane arba'ina 40 apane sanatan taune nabba'ahu mongko ngangkat dadi nabi ing Kanjeng Nabi sapa Allah taala maha luhur sapa Allah fi yaumil isnaini ing dalam dina Senin fi syahri Rabiul Awwali ing dalam bulan Rabiul Awal wa arsalahu lan ngutus sapa Allah ing Kanjeng Nabi likafatin nasi maring sekabehane menungso
basyiron hale wong kang ya Allah basyiron hale wong kang aweh berita bebungah wa nadhiron lan hale wong kang meden-medeni. Perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika umurnya telah mencapai 40 tahun, Allah Ta'ala mengangkat beliau menjadi Nabi pada hari Senin pada bulan Rabiul Awal, dan Allah menjadikannya Rasul bagi seluruh manusia sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Walamma balagha lan ing dalam semangsane tumeka sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam minal umri saking umur ihda wa khamsina sekeji apane sanatan taune wanisfan lan separo 51,5 tahun asra mongko nglakokake ing Kanjeng Nabi bijasadihi kelawan jasate Kanjeng Nabi waruhihi lan ruweh Kanjeng Nabi yaqodotan hale wong kang jaga sapa Kanjeng Nabi dalam keadaan jaga nglakokake min Makkah saking negara Mekkah ila Baitul Muqaddasi tumeka maring Baitul Muqaddas di Yerusalem tsumma araja mongko nuli ngunggahake sapa Allah menaikkan minhu saking Baitul Muqaddas ila samawati tumeka maring pira-pira langit as-sab'i kang 7 apa as-samawat ila sidratil muntaha tumeka maring sidratul muntaha ila mustawa tumeka maring mustawa sumi'a kang den rungu fihi ing dalam mustawa apa soriful aqlami den gunakake pira-pira pena ilal arsy tumeka maring arasy ila makanil khidab tumeka maring panggonan khidab ma'a rabbi sartane Gustine Kanjeng Nabi wa furidha lan den farduake fi dzalikal waqti ing dalem mengkono-mengkono wektu di waktu Isra Mi'raj tersebut diwajibake alaihi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala ummatihi lan ing atase umate Kanjeng Nabi naibul fa'ile apa khamsu sholawatin 5 pira-pira salat. Ketika Nabi SAW telah mencapai umur 51 tahun setengah, beliau diisrakan dengan jasad dan ruhnya. Jasad dan ruhnya secara jaga, jadi bukan mimpi dan tidak ngerogo sukmo bahasa orang Jawa, tidak. Ini jasad serta ruh beliau. Itu diisrakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai dari Mekkah sampai Baitul Muqaddas Yerusalem. Kemudian beliau dimi'rajkan atau diangkat tubuh serta ruhnya dari Baitul Muqaddas sampai Sidratul Muntaha, sampai mustawa yang di dalamnya terdengar bunyi goresan-goresan pena. Ini ceritanya pena yang menulis takdir para manusia. Kemudian sampai ke Arasy, sampai tempat khitab. Tempat khitab itu bisa kita katakan tempat berdialog antara Nabi bersama Robnya, ya Tuhan kita juga, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di waktu tersebut pula ketika Isra Mi'raj ini difardukan kepada Nabi Muhammad SAW dan pada umatnya sholat 5 waktu. Walamma kamalah lan ing dalam semangsane sempurna lahu kadue Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurna minal umri saking umur kamala opo salasun telu wa khamsuna lan 50 apane sanatan taune amarahu perintah ing Kanjeng Nabi sapa Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah perintah bil hijrati kelawan hijrah untuk melaksanakan hijrah min Makkah saking negara Mekkah ilal Madinah ditemoko maring negara Madinah fa kharaja mongko miyos sapa Kanjeng Nabi beliau keluar min Makkah saking kota Mekkah yaumal khamisi ing dalam dina Kamis
hilala Rabiul Awali ing dalam bulan Rabiul Awal waqtafalan amrih samar sapa Kanjeng Nabi, maksudnya bersembunyi bi ghari thaurin ing dalam gua Thur. Summa kharaja mongko nuli miyos sapa Kanjeng Nabi minhu saking ghari Thaur lailatal isnaini ing dalam malam Senin wa qadima lan ya Allah tumeka sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al Madinata ing kota Madinah ayu Quba tegese kampung Quba yaumal isnaini ing dalam dina Senin atsani asyara ing dalam tanggal rolas min Rabiul Awali saking bulan Rabiul Awal. Dan ketika telah sempurna bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 53 tahun, Allah Ta'ala memerintahkan hijrah kepada beliau dari Mekah menuju ke Madinah. Kemudian beliau keluar dari Mekah pada hari Kamis bulan Rabiul Awal dan bersembunyi di Gua Thur. Nabi bersembunyi di Gua Thur, kemudian keluar dari Gua Thur pada malam Senin, dan beliau sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah di kampung Quba pada hari Senin tanggal 12 dari bulan Rabiul Awal. Walamma kamalah lan ing dalem semangsane sampurna lahu kaduwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal umri saking umur apa salasun telu wasituna lan swidak 63 apane sanatan taune tawaffahu mongko mundut ing Kanjeng Nabi sapa Allahu Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah wa kana lan ana apa zalika mengkono tawaffahullahu ta'ala khabare kana iku yaumal isnaini ing dalam dina Senin atsani asyara tanggal 12 min Rabiul Awali saking bulan Rabiul Awal. Fatufina mongko den makamake utawa den sareake sapa Kanjeng Nabi fi hujrati Aisyah ing dalam kamare Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu muga-muga ngridhani sapa Allah anha saking Dewi Aisyah. Ya Allah, ketika telah sempurna bagi Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 63 tahun, Allah Ta'ala mewafatkan beliau, dan waktu itu adalah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian beliau Nabi kita dimakamkan di dalam kamar Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Wa kana lan ono apa hamluhu oleh den kandung sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yaumal itsnaini ing dalam dina Senin fi ghurrati Rajaba ing dalam ya Allah kawitane wulan Rajab wa wiladatuhu lan ana apa oleh den lairake Kanjeng Nabi iku yaumal isnaini ing dalem dina Senin au lailatal isnaini utawa wengi malam Senin, wengi yo malam Senin atsani asyara ing dalem tanggal rolas min Rabiul Awali saking bulan Rabiul Awal fi Makkah ing dalam kutha Mekah fi suqil laili ing dalam suqil lail. Mohon maaf saya maknani suqil lail saja, nggak mungkin saya maknani pasar malam, nanti tasawurnya beda atau penggambarannya beda. Min mahalli maulidihi saking panggonan oleh den lairakne Kanjeng Nabi al masyhuri kang masyhur apa mahal. Kemudian diceritakan pula bahwa beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikandung pada hari Senin awal atau permulaan bulan Rajab, dan beliau lahir pada hari Senin atau malam Senin
Aulayatul Isnan itu tanggal 12 Rabiul Awal di Mekkah di Suqul Lail, dari tempat lahirnya beliau yang masyhur. Suqul Lail ini mohon maaf kalau di Indonesia kalau dimaknani menjadi pasar malam, tapi karena saya nggak tahu pasar malam yang dimaksud itu pasar malam yang seperti di Indonesia kah atau bukan. Mohon maaf, atau ada pemikiran memang biasanya kalau maulid itu diadakan pasar malam seakan-akan memang biar sama seperti ketika Nabi dilahirkan. Wa qala lan dawuh sapa As-Sabbanu Imam As-Sabban dawuh kepripun alladzi ing dawuh alladzi utawi perkara alaihi angkang iku tetep ing atase alladzi al ijma'u utawi ijma' iku annahu sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah khabare anna iku khumilah den kandung sapa bihi Nabi Muhammad kapan yaumal isnaini ing dalem dina Senin wa misluhu lan iku ngumpamani khumila bihi yaumal isnain wiladatuhu utawi oleh den lairaken Kanjeng Nabi wa bi'asatuhu lan oleh den utus Kanjeng Nabi wa khuruju lan oleh miyos Kanjeng Nabi miyos min Makkah saking negara Makkah aimin ghari thaurin tegese saking ya Allah tegese miyos saking gua Tsur wa wusuluhu lan oleh ya Allah tumekone Kanjeng Nabi al Madinata ing negara Madinah ayo Quba ategese kampung Quba wa wafatuhu lan ngumpamani apa oleh sedo utawa wafate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa naqala lan nukil sapa ba'dul afadili sebagiane wong kang luhur-luhur anil Qulyubi saking Imam Qulyubi wa an jam'in lan saking sak golongan minal muhaqqiqina saking ulama-ulama ahli tahqiq nukil annahu ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku lam yulad ora den lairake sapa Kanjeng Nabi minal farji saking farji bal min mahallin balik den lairake sapa Kanjeng Nabi saking panggonan futihah kang den bukak apa mahal fauqul farji ing dalem dukure farji wa tahta surrati lan ing dalem ngisore ya Allah surah niku wudel utawa pusar wal ta'amah lan sembuh apa mahal fi saatihi ing dalem waktune utawa mangsane wiladatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Imam As-Sabban beliau berkata yang menjadi ijma' bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kandungan itu pada hari Senin dan yang sama pada hari Senin adalah kelahirannya. Artinya lahirnya Nabi pun pada hari Senin. Kemudian beliau diutus pun pada hari Senin. Kemudian beliau keluar dari Mekkah, maksudnya dari Gua Tsur sampai ke Madinah, maksudnya di kampung Quba. Keluarnya beliau pun itu hari Senin dan wafatnya beliau pun pada hari Senin. Ini hari Senin sangat-sangat hari yang fenomenal karena hari Senin banyak peristiwa-peristiwa yang ada pada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagian dari ulama-ulama yang afdal, ulama-ulama yang luhur-luhur, derajatnya tinggi-tinggi, yang utama-utama menukil dari Imam Al-Qulyubi dan menukil dari sekelompok ulama yang ahli tahqiq. Maksudnya ahli tahqiq adalah ulama yang ahli dalam hukum serta dalilnya, muhaqqiq. Menukil bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW tidak dilahirkan melalui, melalui farji,
Akan tetapi beliau dilahirkan melalui tempat yang dibuka, berada di atas farji dan di bawah pusar, dan sembuh seketika, artinya menjadi rapat kembali ketika Nabi telah dilahirkan. Wa nukila lan den nukil anil Qadhi Iyadin saking Imam Qadhi Iyad anna mithluhu, hati-hati ini khabar anna yang didahulukan, isimnya diakhirkan. Anna mithluhu sak temene sepadane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono maulud dilahirkan jami'al anbiya'i sekabehane para nabi. Ini jami'al anbiya adalah isim anna yang diakhirkan, mohon maaf. Wal mursalina lan para utusan. Lakin kola tapi dawuh sapa al alamatu ulama kang banget alime Atal Masani, Imam Atal Masani atau Imam Atilamsani, dawuh wa kullun ing dawuh wa kullun minal anbiya'i ghairi nabiyina mauluduna min fauqul farji. Wa kullun utawi saben-saben siji minal anbiya'i saking para nabi ghairi nabiyina kang sakliyane nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku mauluduna padha den lairake kabeh sapa kullun minal anbiya ghairi nabiyina min fauqul farji saking dhuwure farji wa tahta surrati lan ing dalem ngisore wudel utawa puser. Sedangkan wa amma nabiyuna anapun utawi nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku famauludun mongko den lairake sapa nabiyuna minal khasirati saking lambung al yusra kang sisih kiwa apa al khasirah tahta dului ing dalem ngisore tulang rusuk. Thummal ta'ama mongko nuli rapet utawa sembuh apa al khasirah al yusra tahta dulu liwaqtihi ing dalem waktune den lairagene Kanjeng Nabi ai wiladatu khususiyatan krono dadi kekhususan lahu kaduwe Kanjeng Nabi. Dan dinukil dari Imam Qadhi Iyad sesungguhnya seperti halnya Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dilahirkannya maksudnya yakni tidak melalui farji. Seluruh nabi dan seluruh rasul pun demikian, bahwa beliau-beliau anbiya wal mursalin itu sama juga dilahirkan di atas melalui jalur atas farji di bawah pusar. Tetapi al-alamah Atilamsani berkata setiap nabi selain Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan melalui tempat yang berada di atas farji dan di bawah pusar. Mohon maaf ini. Sedangkan Nabi Agung Muhammad, Nabi kita dilahirkan melalui lambung sebelah kiri di bawah tulang rusuk dan kemudian rapat kembali, sembuh kembali seketika pada waktu setelah beliau dilahirkan. Alasannya sebagai keistimewaan khusus, keistimewaan bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatahsulu mongko hasil apa natijah, natijah itu kesimpulan laka kaduwe sira min hadhihi saking ikilah wiladatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasil annahu ing sak temene kelakuan
iku lam yasiha ora sah ya Allah apa naqlun nukil atau menceritakan nukil biwiladatihi kelawan oleh dan lairakne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal farji saking farji wa kadzalan iku ngumpamani kaya ikilah ya Allah ada musihati naklin biwiladatin Nabi ketidaksahannya menukil kelahirannya Nabi dari farji ghairuhu utawi sakliyane Nabiyuna Muhammad minal ambiyai bayane poro nabi aiwal mursalin walihada lan ya Allah maring ikilah ada musihati naklin biwiladati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal farji aftah awe fatwa sopo al malikiyatu ulama kang podo madhab maliki awe fatwa biqot liman kelawan ulih mateni wong boleh membunuh orang kola kang ngomong sapa man ngomong inna nabiyana ing ucapan utawa ing omongan inna nabiyana sak temene nabi kita ai nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku wulida den lairake sapa Nabi Yuna min majrol bauli saking nggon liwate banyu seni mohon maaf air kencing mohon maaf intaha wis tutup apa makalah maka kesimpulan yang bisa didapat bagimu bagi kita maksudnya dari keterangan yang telah disebutkan oleh para ulama-ulama di atas tentang dari mana jalur Nabi lahir, lewat mana para Nabi dan para utusan lahir, bahwa sesungguhnya tidak bisa dikatakan benar, bahkan bisa jelas-jelas salah menukil atau mengutip tentang dilahirkannya Nabi melalui farji, mohon maaf, kemaluan wanita, mohon maaf. Begitu pula nabi-nabi yang lain dan para rasul otomatis. Tidak sah kita mengatakan nabi kita, para nabi yang lain dan para rasul yang lain dilahirkan melalui farji. Dan karena hal ini ulama madhab Malikiyah berpendapat boleh untuk membunuh orang yang mengatakan bahwa Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan melalui tempat keluarnya air seni. Mohon maaf. Astaghfirullah, alhamdulillah, ilahuna, wallahu a'lamu bissawab.